सबसे सुरुमा चाहिँ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन भनेको के हो त्योतिर लागौं। सो इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन भनेको के त एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स आर कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन्स। कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो छ दे आर कॉल्ड एज सर्कुलर फंक्शन्स अनि त्यसको इन्भर्सलाई चाहिँ व्हाट वी कॉल इज इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स। फर एक्जाम्पल अब sin थीटा इक्वल टू x छ भने sin इन्भर्स x यो चाहिँ यसरी डिनोट हुन्छ। दिस इज द डिनोट अफ इन्भर्स फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज sin इन्भर्स x। नाउ यसलाई के भन्दा दिस इज कॉल्ड एज इन्भर्स फंक्शन अफ sin। अब इन्भर्स फंक्शन कसरी डिफाइन भएको छ त त्यो हेरौं। अब sin इन्भर्स x इक्वल टू थीटा छ भने sin थीटा इक्वल टू x हुन्छ। यो कसरी छ भने यहाँ हामीले sin ले मल्टिप्लाई गर्छौं दुईटै साइडमा sin अनि यहाँ पनि हामीले sin ले मल्टिप्लाई गर्छौं। दिस इज अल्सो मल्टिप्लाइड बाइ sin। सो sin इन्टु sin इन्भर्स भनेको के हुन्छ त दिस बिकम्स 1। दिस इज द प्रॉपर्टी अफ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन। cos मा पनि we multiply this side by cos and this side by cos। so cos into cos inverse this becomes 1 and x remaining हुन्छ र यहाँ cos थीटा हुन्छ। therefore cos theta equal to x and similar case with tan पनि त्यस्तै हुन्छ। अरु पनि जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज छ फर एक्जाम्पल cosec इन्भर्स sec इन्भर्स एन्ड cot इन्भर्स त्यो सबैमा पनि यही रुल अप्लाई हुन्छ। अब के छ त sin इन्भर्स x इज एन एंगल। यो sin इन्भर्स x भनेको के हो त इट्स सिम्पली एन एंगल व्हेरेज sin थीटा यो के हो त इट इज अ रियल नम्बर। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्छ। नाउ यो जति पनि इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन्स छ यो जति पनि वी हैव all every trigonometrical functions they are many valued means एउटाको पर्टिकुलर भ्यालु भन्दा they do not generally do not have general value। फर एक्जाम्पल हेरौं जस्तै sin इन्भर्स 1/√2 को you can see एउटा π/√4 भयो एउटा 3π/4 भयो and 9π/4 भयो। therefore एउटा कुनै पनि यसको युनिक भ्यालु छैन it has many valued। therefore these above all the inverse trigonometrical functions are many valued। अब के छ त यसको अब प्रिन्सिपल भ्यालु फाइन्ड गर्न पर्यो भने हाउ क्यान वी फाइन्ड द प्रिन्सिपल भ्यालु। प्रिन्सिपल भ्यालु के हो त इट्स सिम्पल लिस्ट पोजिटिभ भ्यालु। लिस्ट पोजिटिभ भ्यालु विच लाइज इन द इन्टरभल 0 देखि 2π। 0 देखि 2π यो हामीले प्रिभियस च्याप्टरमा पढेको कुरा। सो 0 देखि 2π मा लाई गर्ने एन्ड द लिस्ट एन्ड द पोजिटिभ भ्यालु दैट वी कॉल एज द प्रिन्सिपल भ्यालु। सो यो केसमा लिस्ट कुन छ त यू क्यान क्याल्कुलेट दिस और यू क्यान सिम्पली रिकग्नाइज दैट π/4 is the least value। therefore in this example हाम्रो positive value would be the principal value। so for this case π/4 is the principal value है। यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट मा हाम्रो के छ त डोमेन एन्ड रेन्ज अफ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स। so you can see different all these 6 inverse circular functions sin inverse x cos inverse x tan cot cosec sec गर्दै। अब sin को के छ त the domain lies between -1 and 1 strictly -1 र 1 मा the domain lies है। and the range कता लाई गर्छ त this lies between -π/2 and π/2। cos inverse x को केसमा the domain is same as sin inverse x and the range is कति त 0 देखि π सम्म। strictly greater than or equal to 0 and strictly less than or equal to π। tan inverse को केसमा के छ त the domain पुरै रियल नम्बर set of all the real numbers छ and the range lies between -π/2 and π/2 that is greater than π/2 greater than -π/2 and less than π/2। cot inverse को केसमा पनि सेम कुरा छ। the domain is simply the set of real numbers whereas y is greater than 0 but less than π। cosec inverse को केसमा x is either less than or equal to -1 or we can say x is greater than or equal to 1 whereas the range lies between -π/2 and π/2। sec inverse x को केसमा के छ त sec inverse x को केसमा पनि cosec inverse x को जस्तै डोमेन हो its x is less than or equal to -1 or x is greater than or equal to 1 whereas the range is strictly less than or equal to π and strictly greater than or equal to 0 and the y does not belong to π/2। problem मा के छ त we have been asked to find the domain and range of sin inverse 5x। so basically यसमा के गर्नु पर्यो त we simply have to remember the domain and range of sin inverse x। so this would imply 2 for sin inverse 5x। so let's see the solution। the domain of sin inverse x कति हो त it's simply -1, 1। therefore sin inverse 5x को लागि कति हुन जान्छ the domain would be -1/5, 1/5 right। यो हाम्रो डोमेन हुने भयो। this would be the domain of sin inverse 5x। you can see the domain of sin inverse 5x will be -1/5
x would be strictly less than or equal to 1 by 5 and it would be strictly greater than or equal to minus 1 by 5. Therefore this is our domain. अब रेंज को के हेर्ने हो भने what is the range of sin inverse 5x? It's minus pi by 2 and pi by 2. The range कति हो त minus pi by 2 comma pi by 2 in the case of sin inverse x. Similar is the case of sin inverse 5x. यसमा पनि हाम्रो केही चेन्ज हुँदैन. The range would be minus pi by 2 comma pi by 2. So यो डोमेन हाम्रो कति आयो त minus 1 by 5 comma 1 by 5 अनि रेंज कति आयो त minus pi by 2 comma pi by 2. अब चाहिँ we need to remember many formula of this chapter. Inverse circular function को जति पनि फर्मुलाहरु छ that come into use while solving the problems related to this chapter. So you given list of formulas which you need to remember in order to solve upcoming problems of this chapter. How to find the principal value of inverse circular functions? So inverse circular functions को basically के त principal value find गर्नलाई we have to remember the concept of domain and range. Domain and range को concept clear छ भने you can easily find the principal value of any given circular functions. Now let's see one problem. Find the principal value of the following. First में के दिएको छ sin inverse sin 2 pi by 3. So इसमा सबसे पहिला के रिमेम्बर गर्नु पर्यो त रेंज. रेंज यसमा रिमेम्बर गर्नु पर्यो. So the range of sin inverse minus pi by 2 र pi by 2 मा लाई गर्छ. So this is for sin inverse x. Angle त 2 pi by 3 दिएको छ but this does not belong to minus pi by 2 and pi by 2. So यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो. Now what we have done is simply we have sin inverse sin 2 pi by 3 we could write this as pi minus pi by 3. So this you भनेको के हो त 2 pi by 3 हो. But when we change this with pi minus pi by 3 यो के हुन्छ this would become sin inverse sin pi by 3 since 180 minus theta पर्ने भयो. So 180 minus theta यहाँ पर्छ र 180 मा एंगल पनि चेन्ज हुँदैन. Therefore यो sin फर्स्ट क्वाड्रेन्ट मा के त पोजिटिभ हुन्छ. Therefore sin pi by 3 आयो. अब sin inverse sin pi by 3 आइसकेपछि यो sin and sin inverse becomes के त यो त 1 हुने भयो. Therefore हाम्रो ultimate answer कति आउँछ त pi by 3 आउँछ. So this would be the principal value of sin inverse sin 2 pi by 3. Basically हामीले के गर्ने त simply अब sin inverse x को domain and range थाहा हुनु पर्यो. So यसमा चाहिँ हामीले range use गरौँ. We have given the range as this but question मा के दिएको छ त 2 pi by 3 which does not belong to the following range. Therefore हामीले यसलाई pi ले associate गरेर change गरेमा we got the required answer. Now let's see the second problem. Cos inverse cos 4 pi by 3. So similarly यसमा पनि cos को we have to remember the range of cos inverse function. So the range of cos inverse x is between 0 to pi. 0 देखि pi सम्म लाई गर्छ. But 4 pi by 3 this does not lie belong to the stated range. 0 देखि pi मा 4 pi by 3 पर्दैन. Therefore यसलाई पनि we have to change it. Now यसमा के गर्दा we have changed it using the angle 2 pi that is 360 degree. So 2 pi minus 2 pi by 3 गरौँ and we get similarly 4 pi by 3 नै आउँछ. But we have changed this since this does not belong to the stated range. Now 2 pi minus 2 pi by 3 गर्दा अब यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त 360 minus theta. So यो 4th क्वाड्रेन्टमा पर्छ. 360 एसोसिएट हुने बित्तिकै रेशियो पनि चेन्ज भएन. प्लस हाम्रो के त हाम्रो cos को पनि यहाँ त पोजिटिभ हुन्छ cos र sec हाम्रो यहाँ पोजिटिभ हुन्छ. Therefore हाम्रो साइन पनि चेन्ज भएन. Therefore this would be simply cos 360 minus theta कति हुन्छ त cos 360 minus theta would be simply cos theta. Therefore cos 2 pi by 3 आयो. अब cos inverse cos आउने बित्तिकै these two becomes 1. Therefore हाम्रो ultimate answer कति र 2 pi by 3. So यो हाम्रो एउटा approach हो to find the principal value of any circular functions. अब के छ त if in transfer case when you are provided with the options you can directly find the principal values. With calculator apply you can easily calculate the principal values of any inverse circular functions. Problem solving using assumptions techniques. So inverse circular function को question we can assume any sort of values and we can solve. So के गर्नु पर्यो त we have to assume any sort of suitable values which belongs to the domain of given trigonometric functions. So जुन पनि अब domain मा लाई गर्छ त्यो value we have to keep it and solve the problem using calculator. So अब हामी problem part तिर जाऊँ. So let's see the first problem. यसमा के सोधेछ त tan inverse x plus root under 1 plus x square को भ्यालु सोधेछ. यसमा अब suitable values assume गर्नु पर्यो. Now
यसमा if you put x equal to 0 त्यो क्वेसनमा then the options becomes identical. So x equal to 0 हाल्दा चाहिँ the options becomes identical, that is एउटै भ्याल्यु आउँछ. Therefore we have to keep x equal to 1. x equal to 1 हाल्यो भने what we get, यो इक्वेसन कति हुने भयो 1 plus root under 1 plus 1 को स्क्वायर. सो 1 plus कति हुने भयो त √2 हुने भयो, राइट. अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 67.5 डिग्री आयो. अब x equal to 1 अप्सन्समा हाल्यो भने only b will give the value of 67.5 डिग्री. अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ. If cos inverse x minus cos inverse y by 2 equal to alpha, then 4x square minus 4xy cos alpha plus y square को value सोधेछ. So यसमा what we can assume x as 1 by 2, x 1 by 2, and we can suppose y as 2. Now we have kept x equal to 1 by 2 र y को value हामीले 2 हाल्यौं. So अब यो value हालेर we have to calculate the equation. So यो equation हाल्दा कति आयो त अल्फा को value, यो equation हाल्दा 1 by 2 र 2 हाल्दा we get cos inverse 1 by 2 minus cos inverse 1, right. Similarly यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ त हाम्रो भ्याल्यु, it would become 60 डिग्री. अब के गर्नु पर्यो त, अब x को ठाउँमा 1 by 2 र y को ठाउँमा 2 हालेर अनि अल्फा को ठाउँमा 60 डिग्री हालेर we need to calculate this equation. So यो equation we have calculated 4 into 1 by 2 को होल स्क्वायर 1 by 4 भयो minus 4 into x को भ्याल्यु 1 by 2 र y को भ्याल्यु 2 cos 60 डिग्री प्लस y स्क्वायर भनेको त 2 को स्क्वायर that is 4. सो यो गर्दा 3 आयो. अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त, we have to keep अल्फा इक्वल टु 60 डिग्री. अल्फा इक्वल टु 60 डिग्री हाल्दा हाम्रो अप्सन बी ले भ्याल्यु कति दिने भयो त 3 भयो. when you put alpha equal to 60 degree, यसमा when we keep alpha equal to 60 degree in every alpha, only option B भनेपछि यो 4 sin square 60 degree गर्दा this would give the value as 3. Therefore B is our correct answer. Let us move on to next question. इसमा के सोधेछ, if x is greater than 1 then 2 tan inverse x cannot be equal to भनेर सोधेछ. Now x is greater than 1 भन्ने बित्तिकै we can suppose any value of x that could be greater than 1. So let's say हामीले value कति हाल्यौं त, let's say हामीले 2 हाल्यौं. Since x is greater than 1, so any x 1 भन्दा greater value, let's say 2 हाल्यौं, right. So 2 हालेर we have to calculate particular equation, सबै equation गर्नु पर्यो. अब 2 tan inverse x के गर्ने त, 2 tan inverse x मा 2 tan inverse 2 गरेर हेर्ने. So यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ, 2 tan inverse x को ठाउँमा we have kept 2 as value. So यो गर्दा 126.87 डिग्री आयो. अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो नेक्स्ट स्टेप यो अप्सन्सहरुमा चेक गर्नु पर्यो x इक्वल टु 2 हालेर कुनमा 126.87 डिग्री आउँछ भनेर. सरी यसमा क्यानट बी इक्वल टु लेखेको छ, सो डिफरेंट फ्रम दिस भ्यालु आउनु पर्यो. Therefore on putting x equal to 2 in options, we find that option D, यो option ले के गर्यो त, it gives the value different from 2 tan inverse x, that is 126.87 degree भन्दा it gives different. यसमा the if we calculate all these three options, यसमा हाम्रो एंगल कति आउँछ त 126.87 डिग्री आउँछ. बट D मा के आउँछ त, it becomes different from 2 tan inverse x. त्यसैले क्वेशनमा के सोधेछ, 2 tan inverse x cannot be equal to, so यो क्याल्कुलेट गर्दा D नम्बरमा you get the value different from this particular equation. Therefore हाम्रो करेक्ट आन्सर कति हुनुभयो, it would be D. इन्ट्रान्समा अर्को मेथडले पनि we can solve the questions, that is hit and trial method. So hit and trial मेथडमा के हुन्छ त, if you are asked to find the solutions of given equation, के गर्नु पर्यो त, भ्याल्युजबाट जुन छ अप्सन्समा दिएको भ्याल्युजहरु इक्वेसनमा हालेर we satisfy the equation. कुन अप्सनमा इक्वेसन satisfy हुन्छ, that would be our correct option. Hit and trial method कुन बेला परफर्म गर्न सकिने, when you are asked to find the number of solutions. अरु पनि डिफरेंट केसेसहरुमा you cannot use hit and trial method, but when you are asked to find इक्वेसन दिएको हुन्छ कुनै and you have options मा भ्यालु दिएको छ भने त्यो भ्यालुहरु इनपुट गरेर you can check whether the equation becomes satisfied or not. So त्यो गरी we can perform hit and trial method. So let's see a sample problem of this. Problem के छ त, if 2 tan inverse cos x equal to tan inverse 2 cosec x, then value of x is, भनेपछि के गर्नु पर्यो त, एकचोटी pi by 4 हाल्नु पर्यो x को ठाउँमा and you have to see whether the condition is true or not. Similarly pi by 5 हाल्नु पर्यो, 3 pi by 2 or pi by 2. कुनैमा पनि if the equation is satisfied, then that would be our correct option. 2
tan inverse cos pi by 4 equal to tan inverse 2 cosec pi by 4 alpha, the equation becomes satisfied, that is LHS equal to RHS. तर हाम्रो इनिशियली नै एन्सर आयो त, this would be answer A. So यसरी we can perform heat and trial